nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Makabuhay nga adlaw, aniya na nga itong programa nga maghatod kaninyo og dugang informasyon bahin sa maayong panlawas. Hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at higing sa gihapon inyong makauban para sa EXL Health Trivia. Atong hisgutan karon ang bahin sa usa sa mga sangkap sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga mao ang makabuhay o paniyawan nga dugay nang gigamit sa Ayurveda medicine. Ang mga Ayurvedic practitioners sa India ginagamit sa makabuhay aron nga i-promote ang taas nga kinabuhi. Makapaggang ug motambal sa nagkalain-laing balatian o sakit gikan sa arthritis nga adto na sa pagtambal sa cancer. Dinhi sa Pilipinas, ang makabuhay extract sagad ginasagulan og lana sa lubi aron tambal sa rheuma ug arthritis, abdominal pains, kabis, skin ulcers ug uban pa. Ang makabuhay adunay chemical nga nailhan nga adunay antioxidant activities, samtang ang uban makahimo sa pagbatok sa cancer cells. Nasaran usab nga ang makabuhay adunay hepatoprotective effect nga dunay ability nga mutabang aron kaprotektahan ang atay gikan sa pagkadaot. Makatanggal sa mga toxins sa lawas, ginagamit nga kini pagpanambal sa diabetes, makaparelieve sa kalintura. Aduna kini diuretic effects nga makatabang aron matanggal ang mga excess water sa atong lawas nga makaayo sa edema. Makapalig-on og kini sa ato ang immune system aron nga dili ubuhon ug magka-gastrointestinal problems. Makaalibyo sa scabies, mutambal sa respiratory infections. Ang makabuhay aduna usab kini antiseptic properties nga makapadali sa healing process sa mga samad. Makaparelieve sa stress, maka-improve sa sexual health, makaayo sa stomach ulcer, makatabang sa pag-improve sa blood circulation, makatambal sa athlete's foot, eczema o psoriasis, maka-prevent sa premature aging o makaayo sa flatulence o farting. Kanagong pagsigig utot-utot o new word, flatulence. Unsay hinungdan aning sigig pagpangutot. Kini atong sayron sa atuang pagbalik. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Ako po ay magpapakilala, Nasir Idja, 48, Barangay Sambulawan, Mijayap, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, sabi ng ultrasound, ba-endoscopy ka kasi malala na yung bituka mo. Nangyari po yan doon sa hospital. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, mahirap dalawin ng antok, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung mga tuhod ko likod masakit, mahirap ako magbawas. Ako ay na-admit ng 14 na araw. Malakas daw yung ulcer ko. Tapos, kailangan ko pa doon maghanda ng mga 60,000. Sa awa ng Diyos kasi naririnig ko si Doc Brian na subukan ang EXL Makabuhay. So, sinubukan ko po bumili ng EXL Makabuhay. Ginamit ko yan ng 3 beses sa isang araw. Sa awa ng Diyos kay Allah, so sa paggamit ko ng EXL Makabuhay, unti-unti po, naalis yung karamdaman ko at saka yung pagtulog ko. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat po kasi nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw, na ikaw po ang nagpagaling sa akin, bumigay sa akin ng pag-asa. Sa awa ng Diyos, ito ko ngayon, bumalik na yung normal. Makabuhay! Padayon ta sa atong panaghisgot dinhi gihapon sa tuang programa nga dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ang punaw gi-enjoy ang himsog nga lawas nga layo sa mga balitian pinaagi sa pagtumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Well, ningi gayon na atong sayron ang bahin sa word nga flatulence o farting.
pagpangutot gud. Oy, ang pagpangutot, normal lang na ay kaulaw. Doon ay mga butang anong magsigi kag pangutot. Kunya, baho pa jud no. Mamahimong usa kini ka timailhan sa usa ka kondisyon sa lawas. Ang average nga pag-utot dapat 5 lang di ay to 15 times sa usa ka adlaw. Sobra ka diha, lahi na. Ang distension sa tiyan panagsara nga kondisyon nga maka-bad trip sa daghang tao gumikan sa dili maayong ginahimo sa pagkaon nimo. Nibati og kakapoy ug di mahimutang. Dili ang sakit nga kauban sa pagpanghubag nga mikalat sa nagkanilaing parte sa lawas ug nakasentro sa tiyan ug dayon mulihok-lihok dapit sa dughan ug ilawom sa kilikili. Mga hinungdan nga nung makasinati man kita og flatulence kanang pag-utututut. Usa sa mga nagunang hinungdan sa pagdugo sa tiyan. Ang dili maayong pagkakaon nga nakakasakit sa imong digestive system. Mao na pataka-taka og kaon. Apil sa mga naandan mao ang pagkaon og mga taba, fats, fatty foods o mga taas sa carbohydrates. Pas-pas nga pagkaon, di makahinay-hinay no, kay murag ka ng hadlok ilugan. Minom dayon og mga soft drinks, hay? Minom og mga imnonon nga dunay stimulant. Nag-usap og chewing gum, bitaw kay hangin mo na pros ang musulod. Kaon og mga chickpeas, lentil og beans, pagkaon og mga spicy foods. O kana pong nabugnawan, napanuhutan, o ang mga pamaagi sa paglikay sa flatulence, farting o pag-utot-utot. Likayi ang pagkaon ug mga saturated food ug pagbalik sa mga giandam na nga mga pagkaon recycle. Dili magsigig usap og chewing gum. Iba na mga pampalasa nga gigamit sa mga pagkaon labi na mga spicy. Nya hinay-hinay lang gud oy ug kaon ug minusa na mga imnonon nga dunay stimulant. Likayi ang soft drinks nga nagpahina sa kaunuran sa tiyan og nidaot sa pader og nakaingon nga dili mugana og tarong. Likay sa mga bugnaw pinaagi sa pagpainit og tarong sa tiyan. Lutuon og tarong ang mga giandam nga pagkaon aron dili mag-alburuto si tiyan og dili palabihan ang pag-inom og gatas. Kung dunay saputon og kusog mo alburuto nga tinai. Ayaw pag-usap og kanang gums. Ayaw paggamit og straw aron dili makahigop og hangin ug usa-usab nga makahatag alibyo sa imong pagsig pag-utot-utot. Mao ang panghaplas dihaglana nga gihimulan og dinukdok nga sanga sa Makabuhay plant. Ug dili lamang kana aron nga masimsog ang atong digestive system, gihimo na karong usa ka kapsula ang Makabuhay pinaagi sa EXL Makabuhay Plus dietary supplement nga gama gikan sa 17 ka mga nagkalain-laing powerful herbal ingredients aron nga kita mahatagan og kahimsog, kaabtik ug maayong panlawas. Well, kana ang kaayuhan nga mahatag sa ato ang pagtumar og EXL Makabuhay Plus kada adlaw. So, kung doon na may mga pangutana bahin sa EXL Makabuhay Plus capsule, pwede ninyong tawagan ang 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Well, una ta magbulag-bulag, atong hinungduman ang usa ka bulawanong pulong kinutlo gikan sa basahon ni Nehemias Kapitulo 8, versikulo 10. Unya siya miingon ngadto kanila, adto sa inyong dalan, kaon sa tambok ug inom sa matamis, ug pagpadala sa mga bahin ngadto kanila alang sa kang kinsa walay giandam, kay kining adlaw balaan ngadto sa atong Ginoo. Ayaw kamo pagkaguol, kay ang kalipay sa Ginoo mao ang inyong kusog. Remember, dili kompleto ang ato ang adlaw ug ato ang kinabuhi kun wala ang Dios dinhi sa ato ang kasing-kasing. Kini si Ate Ging moingon kaninyo daghang salamat ug hangtod sa sunod natong parag-uban dinhi sa atong programa dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434, sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Radyo natin. Tumigil